Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. I will introduce myself. My name is Rizal. I want to present about verb patterns, factual and negative question. The first verb patterns. Definition of verb patterns. In English grammar, verb patterns is defined as patterns in verb. What is meant by patterns of verb is whether a verb is followed by a noun, a verb, adjective, or not even followed by any word. Pengertian verb patterns. Dalam tata bahasa Inggris, verb pattern diartikan sebagai pola-pola pada kata kerja. Yang dimaksud sebagai pola-pola dari kata kerja adalah apakah suatu kata kerja diikuti oleh noun, kata benda, verb, kata keterangan, adjektif, kata sifat, atau bahkan tidak diikuti kata apapun. Use of verb patterns in English. Verb followed by to infinitive. Some verbs can be followed by the verb to infinitive directly. These verbs are afford, demand, like, present, and prepare. Below is an example of using the verb patterns with the structure verb plus to infinitive. I can pretend to be heavily informed by mother. B. Did you remember to your homework? Penggunaan verb pattern dalam bahasa Inggris. Verb yang diikuti to ditambah infinitive. Beberapa kata kerja dapat diikuti oleh verb to infinitive secara langsung. Tata kerja tersebut yaitu afford, demand, like, pretend, and prepare. Di bawah ini adalah contoh penggunaan verb pattern dalam struktur verb tambah to infinitive. Bagi yang A, contohnya, I can pretend to be heavily informed of my mother. Saya dapat berpura-pura sehat di depan ibu saya. Dan contoh yang kedua, did you remember to your homework? Apa kamu ingat untuk mengerjakan pekerjaan rumahmu? Number 2, verb yang diikuti oleh verb ing. Verb ing or what we easily know as ground can follow an verb. Verbs that are easily followed by an ground, namely admin, din, finish, mean, afford, dislike, give up, miss, help, enjoy. The follow is an example of sentence with the structure verb plus verb ing and verb patterns verb plus subject plus verb ing. A. We always enjoy reading motorbikes. B. I can imagine Vera dancing in public. Kedua, verb yang diikuti verb ing. Verb ditambah ing atau biasa kita kenal sebagai grenade dapat mengikuti sebuah kata kerja. Kata kerja yang biasanya diikuti oleh grenade yaitu admin, denim, finish, mean, afford. Berikut ini adalah contoh kalimat dengan struktur verb plus verb ing dan verb patterns verb tambah subjek tambah verb ing. Contoh yang pertama, we always enjoy reading motorcycle. Kami selalu menikmati berkendara motor. Dan contoh yang kedua, I can imagine Vera dancing in public. Saya tidak dapat membayangkan Vera menari di muka umum. Number 3,
Verb following to infinitive or verb ing. The verb hashtag like love and prepare can be followed by either verb ing or to infinitive. Difference between the is very small. Verb ing emphasizes the your verb, will to infinitive emphasizes the result of action of the verb. Look and the comparison of example of verb patterns sentence. Prove the word had like love and prepare the following. First ing, I love reading novels. This sentence emphasizes the process and pleasure of reading. Nomor 3, verb yang diikuti to infinitive atau verb ing. Kata kerja had, like, love, and prepare dapat diikuti baik oleh verb ing atau infinitive. Perbedaan di antara mereka sangat kecil. Verb ing memberikan penekanan pada keempat verb tadi, sedangkan to infinitive memberikan penekanan pada hasil atau aksi dari verb tersebut. Perhatikan perbandingan contoh berikut. Verb ing, I love reading novel. Saya suka membaca novel. Kalimat ini menekankan pada proses dan kesenangan membaca. Verb yang diikuti sebuah verb infinitive. There are only two verbs that can be followed by an verb infinitive in active voice sentence, namely the word let's and make. There must always be an object after the word let and make. The following is an example of verb pattern sentence with the structure verb plus infinitive. A. Let me help you to do the homework. B. She met us with will she cooking the chicken. 4. Verb yang diikuti sebuah verb infinitive. Hanya terdapat 2 kata kerja yang boleh diikuti oleh sebuah verb infinitive dalam kalimat active voice, yaitu kata let and make. Harus selalu terdapat objek setelah kata let and make. Berikut ini merupakan contoh kalimat verb patterns dengan struktur verb plus infinitive. Yang A, let me help you to do the homework. Biarkan aku membantumu mengerjakan pekerjaan rumah. B, she made us with will she cooking the chicken. Dia membuat kami menunggu ketika dia memasak ayam. Next, number 5, verb diikuti objek dan past participle. There are only 2 verbs that can be using in the verb plus object plus past participle formula, namely have and get. The following is an example of the using of these 2 verbs in a verb pattern sentence with of verb and object plus past particular. A, I have my sauce policies last night. B, she gets her dress 7 week ago. Nomor 5, verb yang diikuti objek dan past particle. Kata kerja yang dapat digunakan dalam rumus verb tambah objek tambah past particle hanya ada 2, yaitu have and get. Berikut ini merupakan contoh penggunaan kedua kata kerja tersebut dalam kalimat verb patterns dengan rumus verb plus object plus past particle. Contoh pertama, I had my shoes polished last night. Sepatuku disemir tadi malam. Kemudian contoh kedua, she get her dress 7 week ago.
Gaun miliknya dijahit seminggu yang lalu. Number 6, verb yang diikuti objek and to infinitive. Some verbs are usually used with an object and a to infinitive. The follow is the verb are. If it's had, like, particular, as, have, love, prepare, challenge, instructure, need, recommended, cause. The following is example of verb pattern sentence with the formula verb plus object plus infinitive. A. I remind him to have a breakfast before go to school. B. They need Alma to play football. Nomor 6, verb yang diikuti objek dan to infinitive. Beberapa verb biasanya digunakan dengan objek and to infinitive yang mengikutinya. Verb tersebut yaitu advance, had, like. Berikut ini merupakan contoh kalimat verb pattern dengan rumus verb plus object plus infinitive. Pertama, I remind him to have breakfast before go to school. Saya mengingatkan dia untuk penerapan sebelum berangkat sekolah. B. I need Alma to play football. Mereka membutuhkan Alma untuk bermain sepak bola. We interpret verb patterns as patterns of verb. By recognizing verb patterns, we can find out how certain verbs should be agreed in the sentence so that we can better improve our English skill. Verb pattern memang kita artikan sebagai pola-pola dari kata kerja. Dengan mengenali pola-pola kata kerja, kita dapat mengetahui bagaimana seharusnya susunan kata kerja tertentu dalam kalimat, sehingga kita dapat lebih baik dalam meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita. Factual and negative question. Factual question, pertanyaan yang menanyakan informasi secara jelas tertulis dalam teks, sering mengandung salah satu kata tanya seperti how, what, when, where, why. Kalimat dalam pertanyaan biasanya menggunakan ungkapan according to the passage. Contohnya according to the passage, artinya menurut bacaan. Nomor 2, it is sentence in the passage, tertulis dalam bacaan. Kemudian kita mencari jawaban terletak dalam urutan bacaan. Jawaban pertanyaan pertama, pilih kata kunci dari pertanyaan, kemudian sering bagian yang sesuai dengan kata kunci atau pokok bacaan. Bacaan baik-baik kalimat, baca baik-baik kalimat yang memuat kata kunci atau pokok bacaan. Kemudian negative question, pertanyaan yang meminta kita untuk menentukan manakah salah satu dari pilihan jawaban yang tidak disebut atau dibahas dalam bacaan. Pertanyaan ini biasanya menggunakan kata seperti not dan seterusnya. Contoh pertanyaan, according the passage, all of the following are true except. Berdasarkan teks, pertanyaan berikut benar kecuali. Kemudian mencari jawaban terletak di dalam urutan bacaan. Jawaban pertanyaan, pilih kata kunci yang terletak dalam urutan bacaan. B. Temukan letak dan kata kunci dalam bacaan. Okay, see you next time and thank you.